السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 اور تختی نمبر 2۔ کل ہم نے پڑھا تھا تا سے، اب ہم آگے والے صفحے پہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، خا، یا، حا، با، جیم، یا، میم، با، میم، نون، میم، تا، میم، ثا، میم، با، یا، نون، یا، تا، یا، ثا، یا، نون، با، لام، تا، نون، لام، با، یا، لام، یا، تا، لام، ثا، لام، نون، با، نون، با، نون، تا، یا، نون، یا، تا، نون، ثا، نون، جیم، حا، خا، حا، ثا، خا، با، جیم، تا، حا، تا، یا، جیم، با، خا، تا، ها، با، تا، یا، ها، تا، ها، نون، تا، ها، یا، ها، با، ها، الف، با، ها، میم، دال، ذال، جیم، دال، خا، ذال، را، زا، جیم، را، خا، زا، را، زا، یا، را، تا، زا، سین، شین، سین، لام،
شين لام صاد ضاد طاء ظاء صاد باء طاء باء ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا इसको अच्छी तरह याद करना। ये जो है ना बुनियाद है, ये पहचान है, ये बुनियाद है। अगर ये अच्छी तरह याद हो जाए तो आपको कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। आपको कुरान पाक के अंदर पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा हरफ है और ये कौन सा हरफ है। अगर यहाँ से आपको पहचान नहीं होगी तो कुरान पाक में मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, हमज़ा बशकल अलिफ, हमज़ा बशकल वाव, हमज़ा बशकल या, ये जब भी आगे कुरान पाक में आएगा तो इसका ऊपर वाला हमज़ा पढ़ा जाएगा। ऊपर वाला हमज़ा पढ़ा, नीचे अलिफ नहीं पढ़ा जाता, ऊपर वाला हमज़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आज का सबक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।